Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عز نيتي مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقراو لكم une petite histoire le livre bien lire et comprendre. Le titre اللي اختارينا لكم اليوم هو Poussinet récite une fable. L'histoire غادي تقرا لكم ضحى غادي دير لكم l'explication ديال لي termes difficiles هكا باش تاميليوريو النيفو ديالكم في لا لونغ فرونسيز، باش تغنيو الرصيد المعرفي، باش توليو كابابل انكم تكومونيكو تو سامبلومون في نامبورط كي سيتياسيون د لا كومونيكاسيون اللي تكونوا فيها. نخليكم مع l'histoire. سلام tout le monde. اليوم غادي نقرا لكم واحد القصه قصيره بعنوان بوسيني غيسيت اون فابل. غادي نقراها لكم باراغراف باغ باراغراف وغادي نشرحوا في كل باراغراف او لا فقره الكلمات صعبه وجمله بجمله باش تفهموها مزيان وتخرجوا بالماكسيموم دو فوكابولار بوسيبل او لا اكثر رصيد لغوي ممكن. يلا مستعدين؟ On commence. Poussinet récite une fable. Poussinet rentre de l'école. Il court vers son grand-père. Grand-père, j'ai appris l'histoire du corbeau et du renard. Si je la récite bien, tu me donneras quelque chose? Grand-père sourit. Nous verrons après. Récite d'abord. دابا غادي ندوزو باش نشرحو. Poussinet récite une fable. Poussinet سمية récite كعرض récite يا كعرض une fable هي قصة قصيرة amusante طريفة اللي كتخرج منها بواحد العبرة. Poussinet rentre de l'école. Poussinet رجع من المدرسة. Il court vers son grand-père. Il court vers son grand-père. court يعني كيجري vers نحو son grand-père جده. Grand-père, جدي. J'ai appris l'histoire du corbeau et du renard. J'ai appris هي عرفت أو حفظت l'histoire القصة du corbeau. corbeau هو الغراب et du renard. renard هو الثعلب. Si je la récite bien. Si هي إلى. Je la récite bien. قلنا récite هي أعرض. bien هي مزيان. Tu me donneras quelque chose. واش غتعطيني شي حاجة؟ Grand-père sourit. الجد ابتسم. Nous verrons après. غادي نشوفو من بعد. récite d'abord. أعرض بعدا. ندوزو دابا لو دوزيام باراغراف أولا الفقرة الثانية. Poussinet croise les bras. croise les bras هي ربع يديه. Maître Corbeau هو سيد الغراب. Je la savais pourtant. Je la savais كنت عارفها. Je l'ai oublié. زعما هي نسيتها. Je l'ai oublié هي نسيتها. Si tu veux, je vais te la raconter. Si tu veux. إلا بغيتي غادي نعاودها لك. Je vais te la raconter. raconter يعني غادي نعاودها لك. Ça sera moins difficile. غادي تكون أسهل. difficile الكلمة ديال difficile بوحدها كتعني صعيب. moins difficile كتعني أسهل. Voilà. Un jour, un corbeau tenait un fromage dans son bec. واحد نهار الغراب كان شاد فروماج فمو. son bec. le bec هو الفم ديال هنايا لو كوربو اللي هو الغراب و لو بيك هو الفم ديال كاع لي زوازو لي كانار وكل شيء. c'était un corbeau vaniteux. كان واحد الغراب vaniteux. vaniteux هو شي واحد اللي كيكون عاجبو راسو. qui se croyait très beau. qui se croyait très beau كان كيجيه راسو زوين بزاف. يلا دابا ندوزو لو troisième paragraphe اولا الفقرة الثالثة. renard. Le vilain renard passait justement dans le bois. Il cherchait à manger car il avait très faim.
Renard aperçoit le corbeau et son fromage. دوزو دابا للشرح. renard قلنا renard هو ثعلب. le vilain renard vilain كتعني المهم هنايا كتعني شرير ثعلب شرير. passer justement dans le bois كان دايز dans le bois. le bois هو بحال لا فوري يعني بحال الغابة ولكن كتكون شوية صغيرة على الغابة. ما عرفت شنو كنقولوا لها exactement بالعربية. المهم بحال الغابة وهي صغيرة على الغابة كتسمى لو بوا. il cherchait à manger يعني هاد لو غونار كان كيقلب على ما ياكل كان كيدور في هذاك لو بوا كيقلب على ما ياكل car il avait très faim حيت كان فيه جوع بزاف. renard aperçoit le corbeau et son fromage يعني الثعلب aperçoit هو بان ليه كان كيدور وبان ليه aperçoit le corbeau et son fromage الغراب والفرomage ديالو. دابا ندوزو لو 4e paragraphe أولا الفقرة الرابعة. ce fromage ferait bien mon affaire pense renard. bonjour monsieur le corbeau, que vous êtes joli. on m'a dit que vous avez une très belle voix, est-ce vrai. ندوزو للشرح ديال هاد الفقرة. ce fromage ferait bien mon affaire pense renard. هاد الفرomage غادي ferait bien mon affaire هي واحد l'expression اللي كتعني يعني هذاك الفرomage غادي دير به داكشي اللي هو بغى. هنايا كتعني ان هذاك الفرomage غادي يشبعو. هو كيقلب على ما ياكل كيعني انه شاف هذاك الفرomage قال بلي ce fromage ferait bien mon affaire يعني غادي يشبعني. c'est une expression. هاد ferait bien mon affaire c'est une expression كنقولوها على شي حاجه اللي كدير كتقدر دير بها شي حاجه انت باغيها. هنايا الثعلب باغي ياكل هذاك الفرomage غادي يشبعو. bonjour monsieur le corbeau. bonjour سلام. monsieur le corbeau سيد الغراب. que vous êtes joli شحال انت زوين. on m'a dit que vous avez une très belle voix. on m'a dit قالوا ليا que vous avez que عندك une très belle voix صوت جميل أو صوت زوين. voix هي صوت جميل. belle voix c'est une voix donc كنقولوا belle. est-ce vrai واش بصح. allez le 5e paragraphe أولا الفقرة الخامسة. le corbeau ne comprend pas que renard veut le flatter. il ouvre le bec pour faire entendre sa belle voix. le fromage tombe. renard l'attrape et le mange sans en laisser une miette pour le corbeau. نشرحوا هذه الفقرة. le corbeau ne comprend pas que renard veut le flatter. الغراب ما فهمش باللي الثعلب veut le flatter. le flatter هي شي حد اللي يغريك يفلاتي. il ouvre le bec pour faire entendre sa belle voix. il ouvre le bec حل فمو pour faire entendre sa belle voix باش pour faire entendre باش يسمع sa belle voix صوته الجميل. le fromage tombe donc le fromage طاح tombe يطاح. renard l'attrape et le mange. ثعلب renard هو الثعلب l'attrape شدو et le mange كلاه. sans en laisser une miette pour le corbeau. sans en laisser بلا ما يخلي. sans هي بلا ما يخلي laisser هي يخلي. une miette هي تفرتيته pour le corbeau الغراب. on passe maintenant au 6e paragraphe أولا الفقرة السادسة. dit le grand-père
Tu ne sais pas très bien ta récitation, mais tu l'as bien raconté. Voilà 1 franc pour ta tirelire. dit le grand-père. يعني الجد قال Tu ne sais pas très bien ta récitation. Tu ne sais pas. زعما ما عارفش. Très bien هي مزيان. Ta récitation هي العراضة ديالك. هذيك داكشي اللي كنتي باغي تعرض. ما كنتيش عارفو مزيان. Mais tu l'as bien raconté. Mais ولكن عاودتيها مزيان. Voilà 1 franc. ها هو 1 franc. 1 franc. لو فرون هو العملة ديال فرنسا. شحال هادي قبل من لوغو. بوغ تا تيغليغ. التيغليغ كتعني صندوقة اللي كنجمعوا فيها الفلوس كتسمى تيغليغ. يعني الجد عطاه 1 فرون باش يديرها في الصندوقة اللي كيجمع فيها الفلوس. المهم قصة هي سالات. كنتمنى نكون شرحتها لكم مزيان وتكونوا فهمتوها مزيان وقيتوا كاع الكلمات والشرح ديالهم باش يعاونوكم انكم تولوا تكونوا جمل اللي غادي تعاونكم انكم تولوا تهضروا باللغه الفرنسيه مزيان. كنقول لكم بسلامه ابيانتو ان شاء الله في شي قصه اخرى.